ताबकनि हास्ते हापांते हाकतनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनि हापांनो सेजाबै चबा खलायनाय सारा भारत कृषक सभा फानि बस्कांनि आगस्ट तालो सारा भारत कृषक सभा त्रिपुरा हास्ते मालेमुं पान्दा अ मालेमुं पान्दानो चासारैति सना बागै बदनि बखाक्ति सामुं तरक तरक खलायजागै तंगो कक्ति चलो सारा भारत कृषक सभा त्रिपुरा हास्ते बेदनि बखाक्ति नांगकमानि कक चाबलाखा अ कक चापमंगो मानजागैखा सारा भारत कृषक सभानि राष्ट्रीय कास्कु अशोक दावाले तांगसालो राष्ट्रीय कास्कु खबै बदलनि जुदा जुदा आदग्रनि मानजाक मुंबाय नांगकमानि कक साख्लै रोजाखा सारा भारत कृषक सभानि राष्ट्रीय कास्कु अशोक दावाले साखा आमेरिका बाय भारत हाकतरनि बिसिंगो चुक्ति अंगमानि आबो हाकतरनि हुकबार खलायनाय रगनि बागै देरामुं कतर तुबुनाय आबोबाय बाक्सा हाकतरनि सामुं तांगै जानाय तंगसं लुकुरगनिबो देरामुं तुबै फायनाय सेंट्रल हापांनो सेजेबै कक सेलजामुं सिलखा सारा भारत कृषक सभा राष्ट्रीय कास्कु अशोक दावाले बतैबो साका हाकतरनो फालना बागै चाइतुगै तंगो ताबकनि हापा अबाहायनो सेजेबै कक नारकलायखा सारा भारत कृषक सभा हायनि बागै फेब्रुवारिनि चेनै सालमारिबो हाकतर गोनांगै बन साख्लाय जागमानि आबन खलायमुंगो नुकजाखा लुकुरग लगेरि लायमानि अबन साख्लायमुंनि बिसिंथि ताबकनि हास्ते हापा लुकुरगनि कगनो वानसुबै सामुं खलायहांके फाइनान्सियल कतर चबा खलायनानि कक साका सारा भारत कृषक सभा क्राकसाल फेब्रुवारिनि 24 सालमारिबो हारियाना कुरुक्षेत्र व सारा भारत कृषक सभानि नेशनेल ककचाप खलायजागनाय तै आ ककचाप मंगनो याप्रि रमजागनाय साका सारा भारत कृषक सभा राष्ट्रीय कास्कु अशोक दावाले असल बनकारी बतंग सारा भारत कृषक सभा हास्ते तांगफांग पवित्र कर जुदा जुदा आदग्र। मुझे लगता है कि पूरे देश को बेचने का ये पूरी तरीके से ये काम है। इसकी कड़ी निंदा अखिल भारतीय किसान सभा कर रही है और इसके खिलाफ आपने देखा 12 फरवरी को कुछ दिन पहले बहुत बड़ा अखिल भारतीय हड़ताल ये देश भर में हुआ। त्रिपुरा में भी बहुत अच्छी किस्म से वो हुआ। लोग रास्ते पर आए, उन्होंने हड़ताल किया, रास्ता रोको, ये सब किया और इसके चलते आज उसके बारे में जो अलग अलग चीज़ है, ये भारत अमेरिका करार वो तो था, मजदूरों के खिलाफ ये 4 लेबर कोड जो है उसका विरोध था, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सीड बिल है और इसके चलते मनरेगा को ख़त्म करने का ये जो उनका पूरा प्रयास है, तो ये सब मद्देनजर रखते हुए इनके खिलाफ ये 12 फरवरी का अखिल भारतीय हड़ताल ये बहुत ही कामयाबी के साथ करोड़ों लोग उसके अंदर शरीक हुए। इससे इन्होंने सबक लेना चाहिए और अगर मोदी सरकार इससे भी सबक नहीं लेती होगी तो कल के दिन 24 फरवरी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नाम के गांव में एक संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय मीटिंग ये वहां पर होगा। हम लोग सब अभी आज मैं त्रिपुरा से दिल्ली जा रहा हूँ और हम लोग सब आनंद मोल्ला, कृष्ण प्रसाद जी, विजू कृष्णन, मैं, हम लोग सब जाएंगे वहाँ कुरुक्षेत्र में हरियाणा में, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी मुख्य नेता वहाँ इकट्ठा होंगे और वहाँ पर इस पूरे मोदी सरकार के ये सरेंडर के सामने किस प्रकार का विरोध करना है ये कल की मीटिंग में कुरुक्षेत्र के अंदर वो तय होगा। तो वो जो कुछ तय होगा लेकिन वो फाइनली कल होगा, वो हम अनाउंस करेंगे। लेकिन ज़रूर हम एक चीज़ आपको बोलते हैं, किसान सिर्फ ऐसे बैठने वाला नहीं है। ये जो आज अमेरिका के सामने घुटने टेकने का काम ये मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, इसका जबरदस्त प्रतिरोध होगा कल के दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छे किस्म के निर्णय देश के हित के लिए और देशभक्ति के निर्णय ये कल के हमारे एसकेएम के मीटिंग में जरूर होंगे। और भी कई बातें जिसका मैंने जिक्र किया और ये सब चीज़ जैसे स्मार्ट मीटर है, ये पूरे बिजली का निजीकरण है, पानी का निजीकरण है, ये पूरे मनरेगा को ख़त्म करना और ग्राम जी करके ये जो नया कानून जिसके अंदर लोगों को ग्रामीण रोजगार बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, इसके चलते आज सही माने में मोदी सरकार सिर्फ कुछ लोगों को बड़ा करने का काम कर रहा है। एक है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन साम्राज्यवाद, उसके सामने घुटने टेक रहा है
दूसरी तरफ अदानी और अंबानी और बाकी दूसरे कॉरपोरेट इनके सामने घुटने टेक रहा है और पूरे देश के करोड़ों किसान, करोड़ों खेत मजदूर, करोड़ों हमारे मजदूर, हमारे आदिवासी, हमारे दलित, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे बहुसंख्यक, ये सबको आज खत्म करने के पीछे आज मोदी सरकार तुली हुई है। हमारा यहाँ कहना है कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में हमको लेना चाहिए। ये देशभक्ति का सवाल है, देश को बचाने का सवाल है, बेचने से रोकने का सवाल है। और मुझे लगता है कि सर्व भारतीय किसान सभा, गण मुक्ति परिषद और बाकी हमारे सब संगठन, खेत मजदूर यूनियन हो, CITU हो, जनवादी महिला समिति हो, SFI, DYFI, ये सब संगठन मिलकर और दूसरे भी कई संगठन एक साथ में आएंगे। SKM के लोग आएंगे, सभी केंद्रीय मजदूर संगठन साथ में आएंगे और एक बहुत बड़ा संघर्ष ये मोदी सरकार के देश बेचने के खिलाफ हम लोग सब आने वाले समय में खड़ा करेंगे। इनके सांप्रदायिकता के खिलाफ, इनके मनुवाद के खिलाफ, इनके तानाशाही के खिलाफ, इनके नव फांसीवाद, इसके खिलाफ भी पूरे देश को जगाने का काम, जागृति करने का काम हमें आगे के समय में करना पड़ेगा और वो काम जरूर बहुत जबरदस्त तरीके से आगे आने वाले समय में वो काम होने वाला है, ये हमें पूरा विश्वास है। राज्य কমিটির মিটিং গেছে কালকে আমাদের 22 তারিখে। এই মিটিংয়ে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ওষুধ ধাওয়ালে, ডাক্তার ওষুধ ধাওয়ালে তিনি উপস্থিত ছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তিনি আজকেও আমাদের সাথে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আছেন। তা আমি প্রথমে প্রাথমিকভাবে কথা বলবো, তারপরে তিনি গোটা দেশের এবং আমাদের রাজ্যের অবস্থাটা আপনাদের মধ্যে আলোচনা করেছি। আমরা আমাদের মূল বিষয় ছিল সাংগঠনিক বিষয় এবং কৃষকদের অবস্থা নিয়ে আমরা কি করে আন্দোলন গড়ে তুলব, এই বিষয়গুলো কালকের মিটিংয়ের প্রধান আলোচনা হয়েছিল। আমরা প্রথমেই শুরুতে আমাদের সম্প্রতি গত পরশুদিন যে প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক মাধব সাহা এবং আমাদের রাজ্য সম্পাদক বোর্ডের একজন সদস্য কৃষক নেতা গৌরাঙ্গ ঠাকুরতা গত 2-3 মাস আগে প্রয়াত হয়েছিলেন। এই স্মরণে আমরা প্রথম আলোচনা সুপ্রস্তাব নেই। এরপরে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যারা গত রাজ্য কমিটির মিটিংয়ের পর থেকে প্রয়াত হয়েছেন তাদের স্মরণে আমরা সুপ্রস্তাব নিয়ে আমাদের সাংগঠনিক কাজ শুরু করি। প্রথমেই আমাদের সভায় সভাপতি কমরেড ওষুধ ধাওয়ালে তিনি সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলনের পরিস্থিতি এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার যে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং দেশের কৃষকদের উপর যেভাবে মোদী সরকার একের পর আন্দোলন সংগঠিত করেছেন তার বর্ণনা এবং আমাদের সংগঠনকে কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব সর্বভারতীয় সংগঠনের একটি অঙ্গ হিসাবে। এখানে আমাদের কৃষক সভার 2টি উইং আছে, সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটি আর ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদ, তারাও আমাদের সর্বভারতীয় কমিটির দ্বারা অনুমোদিত একটি সংগঠন। দুইটাকে মিলিয়েই আমাদের রাজ্যের এই কৃষক আন্দোলন। গণমুক্তি পরিষদও সম্পাদক সহ সমস্ত নেতৃত্ব কালকের সভায় উপস্থিত ছিলেন। এটি আমাদের পদ্ধতি। এখানে যে আলোচনাটা আমরা হয়েছে আমি সংক্ষেপে বলব। রাজ্যের কৃষকদের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ গত 8 বছরে, এই মার্চে 8 বছর হবে। কোনো বিএলডব্লিউ স্টোরে গিয়ে কৃষকরা সার পায় না, বীজের কোনো জায়গায় কোনো দেখা নেই। জলসেচ যে শুরু থেকেই যে অবস্থা হয়েছিল তার প্রতি বছরেই তার অবনতি হচ্ছে। কৃষক একটা বিরাট অংশ ফসল করা ছেড়ে দিয়েছে, লাভ হয় না। ঋণের ভারে লুচ্ছ, কোনো ব্যাংক থেকে
সহজ সত্য যে ঋণের ব্যবস্থা ছিল 4% সুদে, এটা নেই। এখন কৃষকদের এই যে মাইক্রো ফিন্যান্স যেগুলো আছে, গজিওটা আছে, আমাদের রাজ্যে প্রায় 100-র উপরে এরকম সংস্থা আছে, তার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ, এবং এই থেকে নিয়েই কৃষককে ঋণের ভারে জর্জরিত কৃষক। ধান কেনা 2 মাস পরে শুরু করেছে, তারপরও এটা আপনাদের মিডিয়াতে এসছে, কৃষকরা গিয়ে ধান জমা দিতে পারছে না। কালকে একটা খবরের কাগজ খবর করেছে যে ধান কেনা কমিয়ে দিয়েছে আর রেশনের চাল আসছে বাইরে থেকে। এটা কেমন কথা? বলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো যে আমাদের সাংগঠনিক বিষয় তো আছে, যে সবচেয়ে বড় কাজ হইল আমাদের এই কৃষকের সমস্যা নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি, এখন স্থানীয় স্তরে এবং রাজ্য স্তরেও এই আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য আমাদের কালকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা আগামী 1 মাস সময়ে গোটা রাজ্যের সমস্ত বিএলডব্লিউ স্টোর, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল অফিস, সেক্টর অফিসগুলোতে আমাদের বিক্ষোভ হবে। আর বিধানসভার আগামী অধিবেশন, বাজেট অধিবেশন, যেখানে নীতি নির্ধারণ সবচেয়ে বেশি করে হয় বাজেট হলে, বাজেট অধিবেশনে আমরা বিধানসভা অভিযান করব এবং এতে 3টি সংগঠন আমাদের, সারা ভারত কৃষক সভা, গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত মজুরি ইউনিয়ন। তারিখটা আমরা চূড়ান্ত করিনি, কারণ তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে চূড়ান্ত করবো, কিন্তু এটা হবে, এটা আমরা সিদ্ধান্ত কাটিয়ে নিয়েছি। আর এত আক্রমণ সন্ত্রাস এখনো আছে। 10 থেকে 12 কানি রাবার বাগান বিলোনিয়া উদয়পুরে পড়িয়ে দিচ্ছে। গতকালকে রাত্রেও এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে, জুলাই মাসে। বলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো যে কৃষকের এই যে ফসলের উপর আক্রমণটা, এটা তার উপর আক্রমণ এসে আরো খারাপ। তাহলে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা এটাই বলবো যে আমাদের কৃষক সভার সভ্যসংগ্রহ, কৃষক সভার সম্মেলন, কৃষক আন্দোলন তৈরি করার কাজ আমাদের করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা বলবো যে আমাদের সাফল্য হল এই বছর আমরা সভ্য সংগ্রহ করেছি 901টি আমাদের প্রাথমিক কমিটি সারা রাজ্যে। গণমুক্তি পরিষদ করেছে 600-র উপরে প্রাথমিক কমিটিতে। গত বছর আমাদের মেম্বারশিপ হয়েছিল 1,29,000। এখন পর্যন্ত কৃষক সভার মেম্বার হয়েছে 1,52,000। এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমাদের সময়। গণমুক্তি পরিষদের গত বছর মেম্বারশিপ হয়েছিল 50,000। এই বছর এখন পর্যন্ত তারা মেম্বারশিপ করেছে 87,000। তাতে বোঝা যায় 89,000 বলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে মানুষ আগ্রহ দেখাচ্ছে কৃষক আন্দোলনের আমাদের নেতৃত্বে যে হচ্ছে তাতে সফল। এবং এতে আমরা একটা প্রাথমিক অনুমান করেছি এবার আমাদের রাজ্য কমিটি, জেলা, মহকুমা, স্থানীয় ভিত্তিতে থাকবেনই 9,500-এর উপরে কর্মী নেতা এই সভ্য সংগ্রহ অভিযানে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। তাতে এই সাফল্য এসেছে। তাই কৃষকরা একটা নতুন দিশা নিয়ে কাজ করতে চায় এবং এর মধ্যে আমরা আমাদের জেলা সম্মেলন পর্যন্ত করেছি। 901টি প্রাথমিক সম্মেলন হয়েছে, 199টি আঞ্চলিক কমিটি হয়েছে এবং 23টি মহকুমা কমিটি হয়েছে, 8টি জেলা সম্মেলন আমরা সমাপ্ত করেছি। রাজ্য সম্মেলন আমরা বিভিন্ন কারণেই করতে পারিনি। আমরা কালকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী আগস্ট মাসে, মাঝে বৃষ্টির সিজন, আমরা আমাদের রাজ্য সম্মেলন আগরতলাতে করব। চূড়ান্ত বিষয়টা পরবর্তী সময়ে ফাইনাল হবে। এবং এই হলো আমাদের সাংগঠনিক অবস্থাটা। আমি এখন বলবো আমাদের সভাপতি অশোক ধাওয়ালে, ডক্টর অশোক ধাওয়ালে, তিনি আলোচনা